बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सादिया अफसाल। आज हम बात करेंगे कल के और आज के दिन में जो कुछ हमने लाहौर में होता हुआ देखा। बहुत ही अहम इंतखाब था सीएम पंजाब का। एक तरफ हमजा शहबाज थे और दूसरी तरफ परवेज इलाही थे। उससे पहले जो पंजाब की सियासत में तब्दीली आई, जिस अंदाज में पंजाब की मेजॉरिटी सीटें इन 20 हलकों पे जहां ज़िमनी इंतखाब हुए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई। एक तरफ तो पीएमएलएन ने ऐलान किया कि हम अपनी शिकस्त खुले दिल से तस्लीम करते हैं, लेकिन यकायक क्या तब्दीली आई कि फिर यह डिसीजन लिया गया जो कल हुआ, यानी कि कम वोटों के बावजूद हमजा शहबाज शरीफ को वजीर आला पंजाब के ओहदे पर बिठा दिया गया। आज उन्होंने हलफ भी ले लिया। बहुत जल्दी जल्दी ये चीज़ें हुई। इनिशियली तो जब दोस्त मजारी कल ऐवान में नहीं आए थे, बड़ी देर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इत्तेहादी जमातों के अरकान बैठे रहे, मुंतज़िर रहे कि डिप्टी स्पीकर साहब कब आएंगे। तो पता चला कि अंदर शायद इन्हीं तमाम जमातों के साथ पीएमएलएन की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनकी मुशावरत जारी है। कल जिस तरीके से दोस्त मजारी आए, चौधरी शुजात के एक खत का उन्होंने हवाला दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो जजमेंट थी उसका हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार नहीं होंगे। लिहाजा ये चौधरी शुजात साहब का मेरे पास खत है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे ये तमाम 10 अरकान पार्टी के जो हैं वो हमजा शहबाज का साथ देंगे। ये मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं। आइन का आर्टिकल 63A बहुत वाज़ेह है। अगर आप उसको पढ़ें, बड़े सादा अल्फाज में ये लिखा हुआ है कि पार्लिमानी पार्टी का हेड जो है वो डिसाइड करता है, उसका फैसला होता है। और अगर कोई शख्स, कोई मेंबर पार्लिमानी पार्टी के फैसले के खिलाफ जाता है तो पार्टी हेड जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। और ऐसे में पार्लिमानी लीडर कौन है? साजिद भट्टी साहब, उनका खत मौजूद था। फिर चौधरी शुजात ने एक तो अपने मेंबरान को जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, यानी पंजाब असेंबली में मौजूद हैं, उनको खत नहीं लिखा कि मेरा ये कैंडिडेट है तो तुम भी इसको सपोर्ट करो, बल्कि बराह रास्त उन्होंने डिप्टी स्पीकर को लिखा, दोस्त मजारी को लिखा। फिर उसको ऐवान में बिल्कुल आखिर में लाया गया जब तमाम लोगों ने अपने वोट कास्ट कर दिए। तो इसमें किसी को कोई शक व शुबे की गुंजाइश रही नहीं कि ये पहले से डिसाइडेड नहीं था। ऑब्वियसली पहले से डिसाइडेड था, क्योंकि जिस वक्त पंजाब असेंबली का इजलास जो है वो शुरू होने वाला था, तब भी फौरन हमें नजर आया कि हलचल हो रही है पंजाब असेंबली के अंदर। पहले ये खबर आई कि जी जरदारी साहब पहुंच गए शुजात साहब के पास। फिर मोनस इलाही जो है वो पंजाब असेंबली से निकले, वो शुजात साहब के पास गए। फिर परवेज इलाही भी कहा गया कि जी थोड़ी देर के लिए वो भी उठकर चले गए थे चौधरी शुजात से मिलने के लिए। अब मोनस इलाही साहब ये कहते हैं कि जी शुजात साहब के पास मैं गया, उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये चाहता हूं कि किसी को भी वोट ना दें। कहते हैं ये उन्होंने मुझे कहा, लेकिन बाद में खत ये निकला कि हमजा शहबाज को सपोर्ट किया जाए। तो ये जो खानदान में रिफ्ट है, ये चौधरी खानदान में, ये भी पहली दफा देखने को मिली है। सियासत ऐसी जालिम चीज है, हमेशा इन लोगों का मौकफ हर चीज पर एक सा रहा। लेकिन अब जो चौधरी शुजात साहब वजह बयान करते हैं कि क्यों उन्होंने साथ नहीं दिया परवेज इलाही का, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये कहते हैं कि जी परवेज इलाही मेरे कैंडिडेट थे, वजारत आला के हैं और रहेंगे भी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैंने साथ नहीं दिया क्योंकि वो इमरान खान के कैंडिडेट हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको नॉमिनेट किया है। अब वजह सुनिए वो क्या बताते हैं। वो कहते हैं क्योंकि इमरान खान इदारों पे तनकीद करता है। मेरा बड़ा इदारों से पुराना ताल्लुक है, 30 साल से पुराना ताल्लुक है, तो इसलिए इमरान खान की तनकीद की वजह से मैंने साथ नहीं दिया। अब भाई आपने उनका साथ दिया जो इससे ज्यादा तनकीद कर चुके हैं, उनका साथ दिया जो कह चुके हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे, उनका साथ दिया जो जर्नैलों के नाम टीवी पर, सोशल मीडिया पर हर जलसे में लेकर तनकीद कर चुके हैं। सो चौधरी शुजात साहब की खैर उम्र हो गई है, अल्लाह उन्हें सेहत दे, लेकिन ये जो बातें कर रहे हैं वो किसी सूरत जो है वो समझ में नहीं आती हैं, वो फहम से बिल्कुल ही बाहर की बातें हैं। लेकिन अब आज जो कुछ हुआ है अदालत के अंदर, जिस तरीके से समाअत चली है, पहले तो आप ये देखिए कि 3 जजेस हैं कौन? जस्टिस, चीफ जस्टिस जो हैं उमर अता बंदयाल, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर, फिर इसके अलावा जस्टिस एजाजुल हसन। अब ये 3 वो जजेस हैं जो उस बेंच में बैठे हुए थे, 5 रुकनी बेंच था, जिसने कासिम सूरी की जो रूलिंग थी वो रातों रात अदालत खुली, सो मोटो नोटिस लिया गया, वो उड़ा के रख दी। तब ये जजेस बहुत पसंद थे इस पूरी हुकूमत को, इस पूरी पीडीएम को, इनकी बड़ी तारीफें हुई और कहा गया कि
عدالت نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے کہ آئین شکنی سے بچا لیا ہے، ورنہ جو قاسم سوری نے پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا وہ تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. تو اس وقت تو بڑے ان کی تعریفیں کر رہے تھے. آج جب خود ججز صاحبان نے، انہی 3 ججز نے یہ ریمارکس دیے کہ جو کچھ دوست مزاری نے کیا ہے، جو کچھ ڈپٹی اسپیکر نے کیا ہے، وہ بادی النظر میں اس سے یہی لگتا ہے کہ وزارت اعلیٰ کا جو منصب ہے حمزہ شہباز کا وہ خطرے میں ہے. ان کے سر پر سیاہ بادل جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں کیونکہ وہ غلط فیصلہ تھا. یہ بھی پوچھ لیا ان کے وکیل سے، عرفان قادر سے، کہ بھئی ہماری ایک ججمنٹ کا حوالہ دیا ہے، جس پیرے کا ذکر کیا ذرا کھول کے بتا تو دیں وہ ججمنٹ کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے، کہاں پر ہم نے یہ کہا ہے کہ پارٹی ہیڈ کا ڈیسیجن جو ہے ہوگا. کیونکہ 63A بڑا کلیئر ہے، پارلیمانی پارٹی ہیڈ which in this case is ساجد بھٹی. سو اب ظاہرہ پی ایم ایل این کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو، جو کل تک سب یہ کہہ رہے تھے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، مجھے یاد ہے ملک احمد خان کے نعرے جو تھے وہ ایک زرداری سب پہ بھاری، پوری پی ایم ایل این جو ہے وہ زرداری صاحب کے نعرے لگا رہی تھی. آج اب ان کو جب یہ لگا کہ واقعی یہ غلط کام ہو گیا ہے اور ججز کے ریمارک سے ان کو یقین ہو گیا ہے کہ ان کے خلاف یہ فیصلہ آنے والا ہے، حمزہ شہباز صاحب کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ جانے والی ہے، پرویز الہی جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب بننے والے ہیں، تو اب باقاعدہ انہی ججز کے خلاف ایک کیمپین شروع کر دی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی سارے امپورٹنٹ کیسز یہی بینچ کیوں سنتا ہے، اسی بینچ کو کیوں تشکیل دیا جاتا ہے. فل کورٹ بینچ ایک بنانے کا مطالبہ کر رہی ہے اب یہ حکومت پی ڈی ایم. سو ان سے بندہ سوال یہ کرے کہ یہ ججز کل تک آپ کو قابل قبول تھے، آج آپ انہی کے خلاف ایک باقاعدہ کیمپین لانچ کر رہے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ ان جماعتوں کو نہیں ہوگا، کیونکہ ایک طرف آپ نے ضمنی الیکشن میں اپنی شکست تسلیم کی اور اس کے بعد آپ نے اس کے اگینسٹ ایک کام کیا، اور جب عدالتیں جو ہیں اس پر اپنا فیصلہ سنانے کے قریب ہیں، ان کے ریمارکس آ رہے ہیں، انہوں نے اپنی جتنی آبزرویشنز ہیں وہ دے دی ہیں، آپ کو جب یہ لگا کہ آپ کے خلاف جائیں گی تو آپ نے ان کو پریشرائز کرنا شروع کر دیا. اور آلریڈی اعلان بھی کر دیا کہ فیصلہ ہمارے جو مرضی آئے ہم قبول نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ یہ فیصلہ آپ کے خلاف آئے گا. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ ہم پیر کی سماعت میں کیا نئی چیزیں سنیں گے، اور ہوپفلی ڈیسیجن کا امکان بھی اسے دینا ہے. 1 بجے جو ہے وہ سوموار کو سماعت ہوگی، لیکن عدالت کے خلاف مہم جو ہے وہ پی ڈی ایم کو یا اس حکومت کو بالکل کسی صورت سپورٹ نہیں کرنے لگی. آپ ججز کے فیصلے پر تو تنقید کر سکتے ہیں، ہم بار بار یہی بات کرتے ہیں، آپ ججز پر ایک جانبداری کا الزام لگا کر یا ان کے خلاف سوشل میڈیا کیمپین چلا کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس طریقے سے حاصل نہیں کر پائیں گے. آپ کو عدالت کے تمام فیصلے جو ہیں وہ ماننے پڑیں گے، ان تمام فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا.